अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप लोग सब कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। इंशाल्लाह आज की वीडियो में मैं जो हमने पहला सबक किया था उसकी मैं चाह रही हूँ कि उसका इआदा हो जाए, थोड़ा सा रिवीजन हो जाए और उस पहले सबक में जो होमवर्क के लिए मश्क दी थी उसके जवाबात भी मैं इंशाल्लाह इस वीडियो में रिकॉर्ड करूंगी ताकि आप अपना होमवर्क कंप्लीट कर सकें। इससे पहले कि सबक सेकंड लेसन को मैं अपलोड करूं, जो दूसरा लेसन इंशाल्लाह मैं बनाने जा रही हूँ वीडियो, उससे पहले इसका इआदा सबक नंबर जो 1 था उसका इआदा और उसका होमवर्क मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो बिस्मिल्लाह करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर वबिका नस्तईनु या फत्ताहु या फत्ताहु या फत्ताहु। तो फर्स्ट लेसन में यानी कि जो हमने तारुफ लिसानुल कुरान के सिलसिले में जो पहला लेसन, जो पहला सबक किया था, उसमें हमने सबसे पहले तो अरबी की अक़साम देखी थी, पढ़ी थी और ये जाना था कि लिसानुल कुरान क्या है, और फिर उसके बाद अरबी ग्रामर के हिसाब से, अरबी नहव के हिसाब से जो अरबी में 3 अल्फाज की किस्में हैं वो हमने पहले सबक में पढ़ी थी। तो अरबी अक़साम में हमने यही पढ़ा था कि 3 तरीके की अक़साम मिलती हैं अरबी की। वही स्ट्रीट अरबिक जो कि मुकामी अरबी है, एक अदबी, इसको लिटरेरी अरबिक कह सकते हैं, फुसहा, और लिसानुल अरब जो कि कदीम अरब में बोली जाती थी। तो इस पे हमने तफसील से पढ़ा था, और इसके अलावा फिर लिसानुल कुरान का पढ़ा था कि लिसानुल कुरान जो है वो असल में जो लिसानुल अरब है, जो कदीम अरब में जो अरबी बोली जाती थी, वो अरबी कुरान पाक में है। और उसके बाद हमने ये पढ़ा था कि अरबी ज़बान में जो 3 मुख्तलिफ किस्में होती हैं लफ्ज़ की, वो पढ़ी थी। किसी भी हर ज़बान के अपने कवायद होते हैं ग्रामर के। तो जैसे इंग्लिश में अगर इंग्लिश की ग्रामर को देखा जाए तो उसमें 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं, 8 होते हैं, 8 डिफरेंट टाइप के वर्ड्स होते हैं। लेकिन अरबी में जो है सिर्फ 3 किस्म के अल्फाज हैं। तो जितने भी अल्फाज हमें कुरान पाक में मिलेंगे वो या तो इस्म होंगे, या फेल होंगे, या हर्फ होंगे। और इस्म के सिलसिले में हमने पढ़ा था कि इस्म जो है अरबी में वो काफी उसका वसी दामन है कि इसमें ना सिर्फ ये कि किसी शख्स, जगह, चीज, जानवर का नाम होता है, बल्कि जो ख्याल होते हैं, जो ख्याल होते हैं, जो तसव्वुरात होते हैं, जैसे इंसाफ है, इंसाफ एक तसव्वुराती चीज है, इस इंसाफ को हम टच नहीं कर सकते। मोहब्बत है, इसको टच नहीं कर सकते। इसी तरीके से कामयाबी है, इसको टच नहीं कर सकते। इसी तरीके इसको छू के नहीं देख सकते। वो ऐसे अल्फाज जो सिर्फ ख्याल का दर्जा रखते हैं। ईमानदारी है, तो लेकिन वो अरबी में ये सारे लफ्ज जो हैं वो इस्म में आते हैं। इसी तरीके से फेल के नाम भी इस्म ही कहलाते हैं। खाना, पीना, भागना, दौड़ना, ये जितने भी किसी फेल के नाम होंगे वो भी अरबी में इस्म में ही शुमार होते हैं। इसी तरीके से सिफ्त, जो कि उर्दू में तो सिफ्त इस्म से अलग होती है, लेकिन अरबी में जो है वो सिफ्त भी इस्म के अंदर ही शामिल होती है।
اسم میں ہی شمار ہوتی ہے، یعنی کہ کسی بھی انسان یا چیز یا جگہ کی اچھائی، برائی، مقدار، تعداد، یہ سب جو ہے وہ اسم میں آتی ہے۔ اسی طریقے سے اگر کسی فعل کے متعلق معلومات ہیں، جیسے تیزی سے، آہستگی سے، جس کو کہ انگلش میں ایڈورب کہتے ہیں، وہ بھی اسم میں ہی آتا ہے۔ یہ ہم نے پڑھا تھا اسم کے متعلق، اور پھر ہم اب یہ دیکھ لیتے ہیں، یہ مشق کی تھی، اس مشق کو ہم اس کی دیکھ لیتے ہیں کہ اس کے جوابات دیکھ لیں گے انشاءاللہ۔ اور فعل کے متعلق جو ہے وہ یہ تھا کہ عربی کے فعل میں سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے، سب سے اہم بات یہ ہے کہ عربی کے فعل میں نہ صرف یہ کہ کام کا کرنا یا ہونا پایا جاتا ہے، بلکہ وقت بھی بتایا جاتا ہے، یعنی کہ ایک ہی لفظ میں وہ لفظ جو کہ فعل کہلاتا ہے، اس میں کام بھی ہوتا ہے اور وقت یا زمانہ بھی موجود ہوتا ہے۔ جیسے نماز پڑھتا تھا، کتاب پڑھتا تھا، ٹھیک ہے، یا نماز پڑھتا ہے یا کتاب پڑھتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو جو پڑھنا ہے، پڑھتا تھا، پڑھتا ہے، پڑھتا رہے گا یا پڑھے گا، تو اس میں ماضی، حال اور مستقبل بھی پتہ چل رہا ہے ان الفاظ میں۔ تو ایسے الفاظ کو فعل کہا جاتا ہے عربی میں، اور اگر زمانہ نہیں مینشن ہو، زمانہ نہیں اس میں بیان کیا گیا ہو اس لفظ میں، تو پھر وہ لفظ فعل نہیں کہلاتا، بلکہ وہ اسم میں جاتا ہے اور اسم مصدر کہلاتا ہے۔ اچھا، پھر یہ ہم نے مشق کی تھی، اور اس کے بعد حرف کے بارے میں یہ ہے کہ حرف کے اپنے کوئی معنی نہیں ہوتے، یہ جب اکیلا آتا ہے تو اس سے کوئی معنی نہیں ظاہر ہوتا، لیکن جب حرف کے ساتھ اسم یا فعل لگ جائے تو پھر جملے کو بامعنی کر دیتا ہے۔ مثلا صرف اگر پر کہا جائے تو کچھ نہیں پتہ چلتا، لیکن کرسی پر کہا جائے، کرسی پر، میز پر، تو اس سے بات سمجھ میں آتی ہے کہ کوئی چیز کرسی پر ہے یا میز پر ہے۔ اور اس کے علاوہ حرف یہ کہ کیونکہ ہمیں معلوم ہے کہ صرف 3 ہی قسم کے الفاظ ہیں عربی میں، تو جو چیز اسم نہیں ہے، جو چیز فعل نہیں ہے، تو وہ جو لفظ فعل نہیں ہے، جو لفظ اسم نہیں ہے، تو وہ حرف ہی ہے۔ یہ وہ مشق تھی جو پچھلی دفعہ ہم نے کلاس میں کی تھی۔ تو دیکھیے، فاطمہ ہے، یہ ایک شخص کا نام ہے، استاد ہے، یہ بھی کسی شخص کا کے لیے ہے، حمزہ بھی نام ہے اور یہ خاص نام ہے، استاد ایک عام اسم ہے، اسی طریقے سے ڈاکٹر ایک عام اسم ہے، کوئی بھی ہو سکتا ہے، اور طالب علم جو ہے وہ بھی شخص کا طالب علم کوئی بھی عام ہو سکتا ہے، کسی خاص طالب علم کی طرف نہیں ہے اشارہ۔ اسی طریقے سے یہ سارے جو آپ کو الفاظ دیے گئے تھے پچھلی دفعہ، اس کو اب جو ہے وہ جو شخص ہیں وہ اس کالم میں لکھ دیے گئے ہیں، اور جگہ اس میں، اور چیز، خیال، یہ دیکھیے خیال جو ہے وہ اب جیسے حسد ہے، نفرت ہے، ظلم ہے، بھوک ہے، آزادی ہے، یہ سارے جو الفاظ ہیں وہ خیال ہیں، ایبسٹریکٹ ہیں، ان کو جو ہے وہ دیکھا نہیں جا سکتا، چھوا نہیں جا سکتا، تو یہ ایبسٹریکٹ ناؤن ہے۔ اور صفت میں یہ دیکھیں، کڑوا، خوبصورت، قیمتی، چمکیلا، سایہ دار، یہ الفاظ تھے، اور متعلقہ فعل میں وہ الفاظ جو کہ فعل سے متعلق تھے۔ تو یہ وہ جو مشق تھی اس کے جوابات ہیں۔ اسی طریقے سے اس میں ہے، یہ جوابات ہیں کہ اگلے سال حج پر جاؤں گا، تو یہ
मुस्तकबिल है और हमें मालूम है कि अरबी में या तो फ़ेल मादी होता है या मुदारे होता है और मुदारे में हाल और मुस्तकबिल दोनों आता है। इसी तरीके से जितने मुस्तकबिल के होंगे वो मुदारे होंगे, जितने हाल के जुमले होंगे, हाल से मुतालिक जुमले होंगे, नहा रहे हैं, वो सारे फ़ेल मुदारे होंगे। चला रहे हैं, फ़ेल मुदारे क्योंकि हाल है। करने गया, ये माज़ी होगा। असद बड़ा होकर डॉक्टर बनेगा, तो ये क्या है? ये मुदारे है क्योंकि मुस्तकबिल में है। ठीक है? इसके अलावा ये मश्क की थी हमने, मेरे घर से स्कूल तक का फ़ासला, तो इसमें दोनों हर्फ आए हैं, से और तक। कपड़े अलमारी में रख दो। अ, तो ये जवाबात हैं उस मश्क के जो कि हमने पहले सबक में किए थे। मज़दूर सुबह से शाम तक काम करते हैं। अगर से अलग से बोला जाए या तक अलग से कहा जाए, ये लफ्ज़ अल्फाज से, तक, तो इनका अपना कोई मायने नहीं है। लेकिन जब ये जुमले में आते हैं तो मायने पैदा करते हैं। तो ये सारे हर्फ हैं। से, तक, में, पर, को, ये सारे अल्फाज जो हैं वो हर्फ हैं और ये जो अल्फाज इस वक्त इन जुमलों में आ रहे हैं ये हर्फ जर हैं। ठीक है, ये था थोड़ा सा यादा रिवीजन पहले सबक का। तो इंशाल्लाह अब जब इससे पहले कि दूसरे सबक की वीडियो मैं इंशाल्लाह अपलोड करूंगी, तो ये आप पहले अपने होमवर्क चेक कर लें।